ورقاويت علت سنة 21 كلتشحن 18 عام تمرت سلام طعنا باللي زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يم زيناتات التلفزيون تقراي حزا قريب لغو زيناتات بمقراو هافت قبرو بمداي ملكت قوانقوا دما عالم صاي حاغوس مسم الله سمويا ستوديو تلفزيون تقراي حبيرناكم كنصنحنا نمكتتالكم بمعدام ناب فلاماي زينا كسكر عوت وفرا لابانغا حنتي ابل الحزبن مريتن تقراي استفصم قفعن ጨፍጫፍን استسرح دموق تاريخ كم زغونه ዋና አዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ትግራይ ተጋዳላይ ማሾ በየነ ገሊጾም በአዳላውነት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ግንባር ሰሜን ምብራቅን ኮሚሽን ሐርበኛታት ትግራይን አበ ስርሒት ወፍራሉላ ማእኸል ዝገበረዘተ ተሳሊጡ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙን ዘዋድዶ ጸብጻበ ተስፋ ዝጋዕስበይ ከምሰብ ካርቦይ وفرق الله بمرير مساواتنت حلوات حزبي تግራይ ዝረጋገጸ ድሙቕ ዓወት ብዝብል መሪ ሓሳብ በአዳላውነት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ግንባር ሰሜን ምብራቅን ኮሚሽን ሐርበኛታትን ትግራይ ኣብ ስርሒት ወፍረቅ አሉላ ማእኸል ዝገበረ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተረኸበ ዋና አዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ማሾ በየነ ወፍረቅ አሉላ ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ዕጥቅን ዓወትን ዝረኸበሉን ብቕዓት ሰራዊትና እውን ደጊሙ ዝተመስከረሉን እዩ ምስ በለ ኣብ ዝቕጽሉ ተቐጻጸልቲ ዓውደ ውግኣት ዓወት ክሕፈስን ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ዝነበሩ ደቡባዊ ከባቢታት እውን حراك وصون زخال وفر من بارو قليسو إذا عواتو زي بتعمي دوخ على عالم التمزقه عواتي بمنا أسي النتنا بمنا أسي بتصوت حدشت بتصوت تسرحه عواتي وفر عالو لا فتر العقمي وفر الديتات كدمسس تقاطع على وق حرازي وص كباب حراخ نو تصون أخيلنا كاب ما يجوا جميرو ندحريت نبرة حرادي وتصخابتات كساو قبون زي دمس سعد كتعاتي هنا سلازي وفر على لا زي تذكر نجر كله يخلم إذا عاود نخركبن صلاي بسفيحو كداخمن تحدش ولدو زخفلو مسواتن تاريخاو جግንነትን مخانوز ገለጸ ተጋዳላይ ማሾ በየነ ሳላስ ተኸፈለ መስዋዕትን ዝተረኸበ ዓወትን ድማ ብሄራዊ ክብር ህዝብ ትግራይ ተረጋጊጹ ኢሉ ሕዝውን ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ዓዱን ዝወፈሩ ጸላቲ ሓድነት ወስጢሙ جግንነቱ ዓቂቡ ከምክቶም ከም ዝግባእ ተዛሪቡ ጸላእቲ ዝፈጠሩልና ጸገም ይዘዋገና ንሕና ጸላእቲ ሰላም ተደልዮም ዝፈጠሩዎ ጸገም ደው ከብሉ ክእሉ تفتيرهم موزلهم مشكلة بملو دو كلنا أزي دو تيليو عم تجري سلام بس سلات أجمعنا فتورل كسخبر بزبل عفان البروباغندا جن تدروايش فيلو خعفانة يخيل سلذي كلنا تجارو ذي تردينا هنا خلنا تأخذ بالنا كلنا تجارو وق حرفنا زي كنا صلات زفطورنا صقم كفتحنا القرسنا ابت مدرخ استرخبو بروفيسور كنف ابرها عوتو فرالو لابانغا ጫፍ بالحجግነት ሰራዊት ትግራይ ዝተረጋገጸሉን ጸላአ ድማ ሕፍረትን ዕንወትን ዝገጠመሉ ታሪኻዊ ወፍሪ ኢሎም ሓደን ኣብ ታሪኽ ትግራይ ብዙሓት ናይ ብራኸ እዋናት ተዋሂለን ብታሪኽ ተመዝገባ ኣለዋ 21 ሰነውን ትግራይ አንጻር معت حيلتات قديمة بوحد قدامي معرف بعوض زازمتلون كافتم ناي براخ اوانات تباهيلو بتاريخ تمزغبن حادي اذا عاوت بحبرتن حادنتن تغارو زمصخم زخونه زغلصو بروفيسور كنفابرها مولو عاوت زخون گن ابيت صلا زلو مريتنا نستمزابل حزبنا نابزنبرون تملس كم زخونه گليصوم لوعلاونتنا خبرلو تمزابلن تسددن حزبنا نامربتكم ملسلو حرازي وصح حزبنا حراخ وصلو ت اب حسار مكراز اللي حزبنا نور كملسلو كم زين مغبار كعصلاتنا ملو بملو سعر الله انت يتسعروا زي مجهد اي كالن كاو بمقصال جن ناي مودات يخونن استمالأ
መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ክነረጋግጽ ክንክእል ኣለና ተሳተፍቲ ተዘተቡ ወገኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንምፍታሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክጉልብት ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ክጠናኸር ዲፕሎማስያዊ ስራሕትና ክነበርኽ ይግባእ ኢሎም ወፍራእ ኣሉላ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ብዙሕ ምሂርና እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ሕዚ እውን ኣብ ናይ ህላዊ ሓደጋ ላዕላውነቱ ተቆራሪሱ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ሕዚ እውን ናይ ቦታትናን ትግራዋይነትናን ስረይና ተዓጢቕና ተዘለናዮ ጽልምትምት ዝበለ ግዜ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ዝብል ሒዘውን ትግራይ ትስዕር ትግራይ ትዕወት ኣብቲ ዲፕሎማስና ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ኣብ ደገስ ኣብ ውሽጥስ ብደንብ ወፂኻት ክግበር ዝግበኦ ነገራት ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትና ዝጎደለ ነገር ኣሎ ኮይኑ ስለስምዐኒ ጽቡቕ ስራሕ ክንሰርሕ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና እቲ ዲፕሎማሲ እውን ጽቡቕ እቲ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ጥራሕ እኹለ ይኾንን እሞ በዚ መንገድ እዚ እንተንኸይድ ጽቡቕ ኣብቲ መድረኽ ኣባላት ግንባር ሰሜን ምብራቕ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ሓርበኛታት ተመለስቲ ሰራዊት ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣመራርሓ መንግስትን ተረኺቦም እዮም ወፍሪ ኣሉላ ዓቕሚ ሰራዊት ትግራይ ብዕጥቅን ሓይሊ ሰብን ክጉልበት ዝገበረ ወታደራዊ ስርሒት ከም ዝኾነ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም እቶም ኣባላት ሰራዊት ነዚ ዝገለጹ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ዓወት ወፍሪ ኣሉላን ስርሒታቱን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ነቲ ዘተ ተመልኪትዎሎ بعدالونت بيرو سلام ጸጥታን ግንባር ሰሜን ምብራቕን ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ዓወት ወፍሪ ኣሉላን ስርሒታቱን ኣመልኪቱ ሕድሪ ስዋዕትና ንምሓስ ለዋናን ላዕላውነትናን ብዝብል ቴማ መድረኽ ዘተሳሊጦም ኣብቲ ዝኽሪ ዘረኸብናዮም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝገለጽዎ ወፍሪ ኣሉላ ኣብ ትግራይ ዓሪዱ ህዝቢ ዘጋፍዕ ዝነበረ ጸላኢ ካብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ካልኦት ከተማታት ክወጽም ዓቕሚ ሰራዊት ትግራይ ብዕጥቅን ሓይሊ ሰብን ክጉልበት ዝገበረ ወታደራዊ ስርሒት ምዃኑ ብምግላጽ መቐይሮ ነጥቢ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ገሊጾም ጸላእታ ኣኪቡ ምስ ድርዕቱ ኣቲን ህዝቢ ትግራይ ከጽነት ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ጠፊኦም እዮም በኒኖም እዮም ዘለና ግዜ ንሕና ድማን ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ድማን ኢድን ጓንትን ኮይና መቐይሮ ነጥቢ ዝረአናሉ ዓወት እዩ ኢለ ዝወስድ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ባዕለፍቲ ሰራዊት ኣብቲ ኣመራርሓ ጽቡቕ ተዋፅኦ እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ መንግስት ዝመለሰሉ ላው መረበቱ ዛኣተወሉ ሰዓት ይነርሽቅ ማለት ስለዚህ በጣም ፍሉይና ንኽብሮ ወፍሪ ኣሉላ ጥቅታትና ዝነበረ ወታደራዊ ዕጥቂ ይኹን ፖለቲካዊ ጽልዋታትና ናብ ሓደ ዝመጸሉ ኮይኑ ያው ካብ ተወሰነ ኣህርታትና ብዙሓት ኣርምታትና ብዙሓት ክፍለ ሰራዊታትን ኮራትን ዝጎልወትናሉ ዓወት ዝሓፈስናሉን ስለዝኾነ ያው ህዝብና ሱርና ዝብል ናይ ቀደም ናይ 17 ቃልሲ ታሪኽ ኣያታትና ዘጽንሑና ሒዝና ወፍሪ ኣሉላ ኣብ 2-3 መዓልታት ሰፍ ዘይብል ዓለም ዘደመመ ታሪክ ክነምስክር ክኢልና ኢና ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ዝነበረ ሓድነት ህዝቢ ነቲ ድሙቕ ዓወት ክምዝገብ ዓብዪ እጃም ከም ዝነበረ እውን እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቦም ሰራዊት ብቻ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ተመራርሓ ሰራዊት ሓደ ኮይኑ እዩ ደምሲስዎ ኣብኡ እውን ክሳብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ዝነበረ ኣብ ሓድነቱ ጠንኪሩ ዝቃለስ ነይሩ ህዝብና ማለት እዩ ኣዴታትና ናብ ድፋዕ ደድሕረና ንዓለን ምሳሕ ከይበልዓ ንዓና ናቕበላ ዝሓለፍናዮ ስለ ዝኾነ እዚ ንህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ምስገናይ ዝለዓለ እዩ ኢለ ክገልጽ ደሊ ከም ህዝባዊ ቃልሲ እትወፍሪ ኣሉላ ከም ወፍሪ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ግን ብጣዕሚ ዝገርም ሓድነት እዩ ነይሩ ዝተመዛበለ ህዝብና ኣብ ዘይተመለሰሉን ግዛኣት ትግራይ ኣብ ዘይተረጋገጸሉን ኩነታት ኢና ዘለና ድሕሪ ምባሎም ጀጋኑ ዝተሰውሉ ዕላማ ሽቱእ ንምብጻሕ ኩለ መዳዊ ድልውነት ጌርና ኣለና ኢሎም ሰራዊትና ህዝቡ ንኽምልስ ኣብ ሓድነቱ ጠናኽርሉ ሓድነቱ ጽቡቕ እዩ ዘለዎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝብና ይሳቀ ኣሎ ኣብ ቁረይ ኣብ ጭቃ ብንፋስ በዓል ይፈልጥ ተባሂሉ ይሳቀ ኣሎ እዛ ናይ ምዕራብ ኣብ መጨረሻ መቐይሮ ነጥቢ ጌርና ኣብ ናይ ሕዚ ዓመት መቐይሮ ነጥቢ ጌርና ከም ንዕወተላ ንህዝብና መልእኽቲ ከመሓልፍ ይደሊ ዝሕሸ ስልጠናን ተመክሮን ስለወሲዱ ዘሎ መሬትና ንምምላስ ዕቅፈና ሓይሊ የለን ሕዝቡ ድልዋትና ወፍሪ ኣሉላ ንህዝባዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መቐይሮ ለውጢ ዘመዝገበን ዓለም ለኸ ጽዕንቶ ዝፈጠረን ከም ዝኾነ ኣዛዚ ኣርሚ 22 ተጋድላይ ገብረስላሴ በላይ ገሊጾም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 22 ብምኽንያት 50 ዓመት ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጦም መርሃው ተስፋይ
አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 22 በምክንያት 5 ዓመት ወፍሪ አሉላ አበ ከተማ መቀለ መድረኽ ዘተ አሳሊጦም አዛዚ አርሚ 22 ተገዳላይ ገብረስላሴ በላይ ወፍሪ አሉላ ኣብ 7 ሕጉም ዝተጀመረ መጥቃዕቲ መቀይሮ ለውጢ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ከም ዝነበረ ገሊጹም ጽንዓትን ጅግነትን ህዝብ ትግራይ ጽንዓትን ጅግነትን ሰራዊት ትግራይ ጥበብን ክእለትን መሪሕነት ሰራዊት ትግራይ ፖለቲካ መሪሕነት ትግራይ ዝተርአየ ክንደራደር ተኾይና أو قلنا تنبين كريمنا يخونن أو دقعات كنوصلنا ذلوسان إني أو دقعات وصينا إنا خندرادر مخل علم سمعنا فهمت الناس سو ما جمر عسى حدا في السراويت كم تعم توستوال خدم سسلو تدمسش قالت في السراويتات مسيوم أسران 4 أسران 5 30 حدا كلهم ككم مسأسهم تدمسش قزف حي سو وفر الله نطلب نغير إليه حرج كم زي كنا كم زي تفتنا سنة البونا تجارو خالق مخان نسأل أتنازر أنا له علمون سرنا له كل مدى عاوز رخونا له سلزقنا خبر له أب وفري ألولا زنبرة ونن هلخن سراوي تجرايم صلاتي حزب تجراي أن بركيكا مجزاء كم زي كال زرقاقز أولون تسفاز قرص أولون من بارد ما أبراتي أرمي جالس شعز نوره هلخ شعز نوره ونن هيستجار لايزيو بتاع عقم هلخن ونن ساينس الناتو أمن قد النات مهارة كم معلتنا معلت خلت النوننة أو سلسنا معلتي كاو كلاش برين زو حزنا مرترات حزنا كم معلتنا معلت خلت النوننة بعلو مرحنا خونا مسيو بعلو عوت النامت مسيو نتلو خونا خنفصم نتلو خونا ون كل جزء دلوقتي كنا خنفصم ولو نخل عدلون سلازغنا اسلو ما انت كاين هنا مدرخ نا عبيت عوتات استشجرنا لهم وقت جزيانون سلازغنا نسخاتكم كون علمنا خبيركم ناوزي ماتيهم نايزا احدنا خبركم خبيركم صبو تمرت سلازهابكمنا كبرتي هابلنا يقنيلنا حزب تግራይ ከም ህዝቢ ህልውና ንምርግጋጽ ናይ ሞት ንሕየትን ቃልሲ ከም ዘካየደ ዝገለጸም ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓዴት ወርሒ ሰነ ዝበዝሕ መሬት ትግራይ ሓራ ንምውጻእ ወፍሪ ኣሉላ ልዑል ብጽሒት ከም ዝነበሮ ኣገንዚቡም ንዕላሙ ቀሪጹ ዝወፀ ሰራዊትና ሰነ 11 ዝጀመሮ ውግ ኣብ 4-5 መዓልትታት ታሪኻዊ መኸተ ብምግባር ታሪኻዊ ጅግነት ብምስራሕ ያው ኩላትና ንፈልጦ لعل 33,000 صلاعي كاب طقم وصا كون كدمسس اخيل وي كاب 15,000 لعل يكونوا مركونيا مروخات نيروم توفر ألولا استرخب عوت زنبرنا نعدكي عقمي كعبخ إليو زنبرنا ناي مقبر عقمي كعبخ إليو سنة 21 عامة مرت أب زخري زخونة تجراوي زي حاسس أب لبي بزحات استحتمت ورقاوي تعلت مقانا أبالات سراوي تجراي أرمع 20 كلتن جلسهم توم أبالات ندمس ويانا تجراي ذهب وريتو تختاتين أخل ملس عوت وفر اللام سراوي تجراي بزحش ودادوات وديو أو لعلت ألاءتو علم زجرم عوت زرقلون سراوي تجراي حلوات زرقلو نهزو تجرايون أزحت أرجيزة نتأنتو نوزنورنا إلى معت سرحتو كأتو 5 خل زبسر اللعلتين يروم عليتي بسرنا مستذكرة ያው እሱ ወጽኹ ኢልዩ እዚ ስረና ናይ ተጋር እንዳፈለጡ خلت ግዜ ሰለስተ ግዜ መልሐሶም ክዛረቡ ዝገርና በዓልና ብስረና ማለት እዩ 21 ሰነ ተዘክሮና መበል 50 ዓመት ወፍራ ኣሉላ ታሪኽ ተሰርሐሉ ዕለት እዩ ዓብይ ናይ መቀየሮ ነጥቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ናይ ጆኖሳይድ ጽንተት መሳጋገር ኮይኑ ዝነበረ ዕለት እዩ تزداد شعورنا هذا تجري من قد قعدنا يسألاتنا شرحي هذا تجري عن مريت قد خمزين برجركا أكلت تاريخ يقول خمزيك أري ساوكم تبع عبيت قام هذا لو تاريخ ناس بحالته حاولت هذا لو سب تاريخس أو خمسة حالك وجرد زل منفس مصير ناس علي هذا سيتك هيدو كلا تنسى
ልደት ክርስቶስ ኢለ ዝሓስባኒ ህዝቢ ትግራይ ተጋዳላይነት ማለት ንህዝብ ምንባር ንዓዲ ምንባር ከም ምንባር ሓሊፉ እውን መስዋዕቲ ምኽፋል መቕሰልቲ ምኽፋል እዩ ስለዚ ሽዑ ዝነበረ ተወፋይነት ወይ ከዓ ሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ተወፋይነት በቃላት ዝግለጽ ኣይኾነይ ካብዚ ተወፋይነት ዘይተወጊሱ እውን ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ተወዲኡ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ሰልጢኑ ብዝገርም ተወፋይነት ብዝለዓለ ተወግሶን ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ጽቡቕ ዝበሃል ዓወት ሓፊሱ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ተጋዳላይ ዝነበረ ወኔ ኣብቲ ተጋዳላይ ዝነበረ ሓድነት ኣብቲ ተጋዳላይ ዝነበረ ብጻያዊ ሓልዮት ጽንዓት ጅግንነት ተኣምር እዩ ነይሩ በቃ ሂዚ ኣብዚ ኮይና ከነስታውሶ ተለናስ ብትክክል ብሰብሪ ተፈጺሙ ኢኻ ትብሎ ኣባና ንዓቐብ ህዝቢ ተቃሊሱ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ካብ ሎጂስቲካዊ ምግቢ ይኹን ካብ ፀሓይ ቁሪ ማዕቀሊ ገዛ ይኹን ካሊ ደገፋት ህዝቢ ተዘይህሉ ነይሩ ንሕና ስካዕ ክንዱ ዝኸውን ስራሕ ይንሰርሕና ሰላም እንደል ተኾይና ተወረረ መሬትና ክምለስ ኣለዎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ህዝብና ፍትሕ ክረክብ ኣለዎ ህዝብና ኩሉ መዳይ እታወታት ኣትወል ኣለዎ ሰላም ዝመጽእ እዚኦም ተተገይሮም እዩ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኩሉ ግዜ ምርጩ ሰላም ዝኾነ ይኹን ፍጻመታት ብሰላም ክፍጸም እዩ ዝደሊ ብሰላም ህዝብና እቲ ሓሰራ መከራ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ብሰላማዊ መንገዲ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቀደሉ ስርዓት ምሕደራ ክምለስ ኢና እንደሊ ህዝብና ኣብ ቀዳድ ሸ እንዳስጋዕ ዘሎ ሂዙ እውን ኣብ ጎን ህዝብና ጠጠው ኢልና ግዛኣታዊ ሓድነት መሬትና እውን ኣይተመለሰን እዚ ክሳዕ ዝምለስ ኣብ ጽንዓትና ኣብ መትከልና ጸኒዕና ክሳዕ ዝምለስ ኣብ ጎን ህዝብና ጠጠው ኢልና ኢና ዘለና ኣብ ተዘክሮታት ሰነ 21 ንዘደቡ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ እንዳቀጸሉ እዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና መሪጽኩም ተከታተሉና ስለ ዘለኹም ክብረት ያብልና ብምባል ሰነ 21 2013 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀሉ ትሉም ጥፍኣት ዘበርዕነትን ተኽእሎን ብቕዓትን ሰራዊት ትግራይ ዘመስከረትን ታሪኻዊት ዕለት ተባሂላ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ተመዝጊባ ትርከብ እዛ ዕለት ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ብርክት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ካብ ቁጽጽር ጸላኢ ሓራ ክወፃን ዋሕታ ናጽነት ከተንፍሳን ዘበሰረት ነጥቢ መቐይሮ ተባሂላ እውን ትግለጽ መሳርሕትና ፍስሓ ጽዮን ገብረ ኣበዝጊ ሰነዳት ዳሲሱ ዝኽሪ ዝዓለት ኣዳሊልና ኣሎ ደቅና ሓወልቲ ኣትዮም ብርሃን ኮይኑ ሪአየ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ሰራዊት ትግራይ ብዘካየዶ ድሙቕን መስተንክራውን ስርሒት ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ብርክት ዝበላ ከባቢታት ትግራይ ካብ ቁጽጽር ጸላኢ ሓራ ክወፃን ዋሕታ ናጽነት ከተንፍሳን ዝገበረት ታሪኻዊት ዕለት እያ ታጓሲ መግለጽ የውሊ ደስታ ተሰሚዕኒ ደስ ይልኒ መሬት ሓራ ወፅያ ብጣዕሚ ደስ ይልና እዩ ንዓኻትኩም ከምዚና ንምርኣይኩም ናብ ዝነበብ ምብቃዕና ደስ ይልና እዩ ዝለረኹምና ደቅና ብሩኻት ኹኑ ተባረኩ ዕድመያኹም ጥዕናያኹም እዞም ጀጋኑ መናእሰይ ትግራይን ባደ ትግራይን ብህዝብ ትግራይን ዘኹርዕ ዓብዪ ዓወት ተሰሚዕኒ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብልፍንቲ ዝተወልዐ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ብኩለ መዳይ ክትዓኖን ህዝባ መንነቱን ክብሩን ተራኺሱ ታሪኹ ተሓኺኹም ከም ህዝቢ ክጠፍእ ዝዓለመ ትሉም ጥፍኣት ዘበርዐነት ተኽእሎን ብቕዓትን ሰራዊት ትግራይ ዘመስከረትን ብታሪኽናት ዘንተወ ዝነብር ድሙቕ ታሪኽ ዝተመዝገበላን ነጥበ መቐይሮ ዕለት እውን እያ 21 ሰነ ጅግንነት ናይ ሰራዊት ትግራይ ንምግላጽውን ብጣዕሚ ቃላት እዩ ዝሓጽረኒ ንታሪኽ ለፀውዕ ዝገበርዎ ሓይሊ እዩ ጠንካራን ታሪኽ ዘይርስዖን ወለዶ ምዃነ ይዛምናና በቃ እንትዒ መግለጽ ይብለይ በቃ ባይዘዋይስ ንሰራዊት ትግራይና ትግራይ ንዝወለደቶም ጀጋን ተጋደልቲ ብጣዕሚ ክብሪ ይቀኒየለይ ማለት በቃ ደስ ይብለኒ እዚ ጅግንነት እዚ ከዓ ናይ ወለድና ጅግንነት ናይ ኣሉላ ኣባነጋ ጅግንነት እዩ
ኣብ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ዝበፅሐ ጭካነ ዝተመልኦ መድፈርቲ ኣብ መንኣሰይ ዝወረደ መርሸንትን ኢሉውን ኣብ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ጨፍጫፍን ሕሚምዎ ዝሓረነ መንእሰይ ትግራይ ምስ ነባራት ተጋድልቲ ሰሚሩን ተመክሮ ቀሲሙን ዘካየዶ ቃልሲ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ካብ ሙሉእ ጽንተት ክድሕን ተስፋ ዝኾነትን ድሕሪኡን ዝተኻየዱ ወሰንቲ ጉዕዘታት ቃልሲ ድማ ሓቦን ንሕን ዘስነቐትን ዕለት እውን እያ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ደቅና ተደፊረን ምስማር ኣትይወን እንሪአን ነርና ንወክነ ነርና ንሓዝር ነርና ትማልካት 9 ሰዓት ልላዕሊ ግን ብርሃን ኮይኑልና ታየም ሞታይ ታይ ስምዒት እኔ ክትብለኒ ተሓተኒ ሓዲረዮ ጊሑ ክሻኣኸ ዝኔኹ بعللتان حقوسن حزب دميقا ዝተጸምበለትን ባና ሓርነት ዝወልዕትን ታሪኻዊት ዕለት 21 ሰነ መራያ ጽንዓትን ጀግንነትን ህዝቢ ኮይና ክትዝከር ሽዑ ዝነበረ ሓቦ ኒሕን ህዝባዊ ሓድነትን ብዝግባእ ተዓቂቡ ክነብርን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ሃለዋቱ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ደቁ ሕድሮም ክዕውት ይግባእ ناستات شمونت أوارح عب تحت صنتات زفرد الحيلتات كوينو كل عينات قفعتات زت أنا قد زنبر حزب تግራይ وعلو دقو ككتاتلن دهايم كتصناصنن يوعلن يحدرن نيرم لكع كم زالومي سنه 21 2013 عامه مرت نابزحا كبابتات تግራይ حراوصيوم بعوت دبخن تولو دما سمعت بزح سب قالات كاب زغلصو نلعل نيرم زعلت اب حصير غزه مستنكراو عوت استحفصلن لعل تصادفوز بيستر ايلن بمنبارو دما اب تاريخ حزب تግራይ تذكاري كاب مخان حليفو قلبي مع خنات زينا عالمون زسحب منبارو يذكرم مسارحتنا يوردانوس كبر سلاسي حموشت عامتات ندحريت تمليسا زعلت اب تاريخ كم زصعب داسيسات والله ببمواقلو نزقتمو ناب هلاونتو زغنعو فتناتات بخبار واقع هيوت قتسالنتو ناو حاس زمات حزب تግራይ عفافنوت سلام رخيبيلو زقودل سبو ككب بخوينات زباده ممريتو كحوي صلاعتيوم مزبلوم دحرتن دخنتن حاس كحزقتيمو ابز نبرلو وان نيرو اواج صنتت زتاوجوم بوليتيكاوي صقمات ناب زيتدلي انفتن تمرحو ناب تግራዋይነት زغنعو قفعتات وتمقلقلن تبلو حقي كبريلو بتدغاغام كوان تصوعه صوعيتو صمام اذن سلستو هابوغن نابتي حريو زيكون كوينات كاتو تجديديوم حزب تግራይ تجادلاي تجاداليتي لو سميوم دقو نابقد لفانيوم من اسي تግራይ نامربو نزمت اورار كمكت صنتت كعجت نميدا وريدو تግራይ تسعر نابلم تግራይ تعوت تግራይ تسعر كنسعر ناجخم ناتو بزعت بصوت حلف لي كل زي مستفتنا هنا فتنا زينا انا كبر يكون كل زخات تግራዋይነት ناتو كل يخنب شعو ايكونندو قفعن حسار مكران لفنتاويان حيلتات صنتت بعينو زرعايس عباس تفلالي كورنعات زنبرة تقراوايون يسمعهم بزنبرة قفعتات صلاة حرينو توتوحنا برا رحريحو قدم خبري كبر عديلو نبعت هزبو كحبس قد لزحات تواقا كخفل بحافشا هزبو زخونو كخون ننفسو دلو تزقبرون قصرو قليل اينبرن ناستات شمون تاوارح عباس تحت صلاة كوينو كابت اوتاو عامت كساب جملاو مرشنتي كابت تقاتيل كاناب قدل مصداف كساب بهيوت مقصالن كالوت نقد سمعهم زسكحكحو قفعتاتن اب زبانو كصحايو استفردو حزب تግራይ دهايوم كصناصنن اب غواغوا صلا كوينون انتخونه زكالو كغبرلو من زصنح دقو بزي امن مستنكراو جغننت نابزحا كبابتات تግራይ حراوصيوم بعاوت دبخن تبلو سمعيتو قالات كገልጽዎ ካብ ዝخلو نلعل نيروم 21 سنه 2013 عامه مرت 5 عامتات ندحريت زملس تذكرهم ناب 21 سنه زبصح مستنكراو جغننتن تذكر مس ششو سراويت صلات قطيمو حزبو كاب ملوء صنتت زدحنه جغنا سراويت تግራይ مذكارن زغبو موسى مهابن ناي قدن يخون بز طرحون زيبقع جغننت زولدو مس زتبتنه عين الشماغلن يلوم نزحنگدو صلاتون ناب زوريا طرپيزا خمطون حزبي تنጻጻርን فسلام كستنفسن زخاله بورق قلم تسنيدو زنت الات تذكر جغننت مفصامون قال مسكرنت بوزحاتيوم حزل ولدكن مغلص يبلين نزي خغلص عقم يبلين باي زغلص جغننت باي زغلص
ሞራልን ኣይኮነን ዓቕሚ የብለይን እዚ ክገልጽ ንመቐለን ንምርጋጽን ንምዕላልን ዘውቅዑና ሓፂን ይኹን ሓይሎም ሓይል ሓፂን ይኹነልና ደቀና ክንድን ከዓጣፍ ይፍረይልና ሽዑ ዝነበረ ጀግንነት ሰራዊትን ሓድነት ህዝብን ገለ ካብቶም ናብ ዓወት ዘብቅዑ ምኽንያታት ምዃኖም ድማ ብመሪሕነት ትግራይ እውን ኣፍልጦ ክወሃቦ ተራእዩ ኣብ መንጋጋ ጸላእ ኮይንኩም ዝሁሉ መከራ ዝረኸብኩም ህዝብና እትገብሮ ዝነበርኩም ቃልሲ ልዕሊ ሁሉ ዓብይ ሞራልና እዩ ነይሩ መጨረሻው እውን ኣብ ዘብፅሕና ዘሎ ሳላኹም ኢና ሳላኹም ትግራይ ስዒራ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ዝነበረ ዘይርሳዕ ድባብ ሓርነት ብተወሳኺ ብማዕኸናት ዜና ዓለም ዝተዋሃቦ ሰፊሕ ሽፋን እውን ተወሳኺ ምስክርነት ናይቲ ኣብ ሓፂር እዋን ዝተመዝገበ ኣንጸባራቒ ዓወትን ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ሰራዊት ትግራይን ጌርካ ምውሳድ ይከኣል ሮይተርስ ድሕሪ ቃልሲ 8 ኣዋርሕ መራሕቲ ትግራይ መቐላኣትዮም ዝብል ኣርእስቲ ዘስፈረ ጸብጻብ ከቕርብ እንከሎም ከም አልጀዚራ CNN ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ፍራንስ 24 TRT ወርልድ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኢሉውን አሶሺየትድ ፕረስ ዝበሉን ካልኦት ዓበይቲ ማዕኸናት ዜና ዓለምን ድማ ንምቁጽጻር ከተማ መቐለን ካልኦት ከተማታት ትግራይን ዝገልጹ ሰፋሕቲ ጽሑፋት ነንበብቲ ኣቕሪቦምን ህዝቢ ትግራይ ዓወቱን ትጽምብል ዘርእዩ ምስልታት ዘርጊሖምን እዮም On the streets of Mekele this week when rebel fighters took over the city a pivotal moment in a brutal 8-month-long conflict. After June 28, the Tigrayan forces advanced to neighboring regions. ሰባት በሐጎስ ኣብ ጎደናታት ክሰራሰሩ ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ዝብል ብማዕኸን ዜና አሶሺየትድ ፕረስ ተሰንዩ ዝቐረበ ጸብጻብ በገዲኡም ንምንታይ ግን እዚ ህዝቢ ገና ካብ ጥሜትን በሰላም ኩናትን ከይሓወየ ዝሕጎስ ዘሎ ኢሉ ዝሓትት ኣይሰኣንን ይኸውን ይብል ይኹን እምበር ናጽነት ኣብ ዝኾነ ህሞት ኮይንካ እውን እንተኾነ እትጽምብሎ ምዃኑ ሽዑን ሽዑ እዩ ዝበርህልካ ይብል ቀጺሉ People cheering in the streets and dancing and singing and It's interesting because you might see that and think, why are they dancing and cheering? Because there's still starvation. But they were dancing and cheering because of freedom. And freedom is something that you always... ካብዚ ብተወሳኺ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኩነታት ትግራይ ድማ ብፍላይ በቐረባ ዝከታተሉ ዝነበሩ ተንተንቲ እውን ንጀግንነት ሰራዊት ትግራይ ይምስክሩን ሓፈሻዊ ኩነታት ትግራይን ቀጻሊ ኣንፈቱን መዘራረብ ዛዕባ ገይሮምዎ ምንባሮም ይዝከር And they swept them aside. I mean, it is really one of the most extraordinary offensives in modern time. 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት በኽባር ዋጋ ዝወለዶ ጋህዲ ክትከውን ዝኻለት ኣብ ርእሲ ምዃና ብልዑል ተሳትፎን ሓድነትን ህዝቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ድሙቕ ዓወት ዝተመዝገበላ እውን እያ ሓቀኛ ቅኑዕን ህዝባውን ዕላማ ከም ዘይሰዓር ሓንቲ ምስክር ዝኾነት ዝዓለት ንህልውን ቀጻሊ ከጋጥም ንዝኽእልን ፈተናታት ትግራይ መዋጽኦ ዝኸውን ኣንፈት ንምንዳይ እውን ከም መወከሲት ክትከውን ከም እትኽእል ይእመን 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ካብ ተዘክሮታት ሰነ 21 ውጽኢና ናብ ካልኦት ዛዕባታት ድማ ከስግረኩም ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ መሪሕነት ትውድብ ዘሎ ጸገም ብምዕራይ ናጽነት ትግራይ ጋህድን ምግባር ከም ዝቃለስ ገሊጾም ትውድብ ነዚ ዝገለጸ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘሳለጠሉ መድረኽ እዩ ንጸብጻብ ታደለ ዳኙ ጸጋይ መኮነን ክቕጽል እዩ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ መቐለ የሳልጥ ኣሎም ሓደ ካብ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት እትውድብ ዝኾኑ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ማርያም ድማ እዚ ሳልጥ ዘሎ ጉባኤ ኣብ መሪሕነት እትውድብ ንዘለዉ ጸገማት ገምጊሙ መፍትሒታት ንምቕማጥ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይገልጹ ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ኣብ መሰረቱ ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝውንኖ ገዚፍ ታሪኻውን ዘለዎ ባህግን ብምብጋስ ብቃልሲ ሃገርነት ክኽንበት ናይ ሓሳብ መሪሕነት እናሃበ ዝጸንሐን ዝህብ ዘሎ ውድብን እዩ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዕላማ ናጽነትን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከሰጋግሩ ተስፋ ብምግባር ብእምነት ናብ ቅድሚት ዝተሰርዑ ኣመራርሓ ካብ ዕላማ ናጽነት ብምውፃእ ህልውና ውድብና ናብ ሓደጋ ከኣቱን ዕላማ ናጽነት ክሃስስን ብምግባር ቅቡልነት ውድብና መሬት ክዘብጥ ገይሮም ጸኒሖም እዮም ናይ ውድብና ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ጉባኤ ከናይ መወዳእታ መፍትሒ ብምውሳድ እዚ መድረኽ ክዳሎ ወሲኑ እዩ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝተመስረተሉ ቀንዲ ዕላማ ናጽነት ትግራይ ምግሃድ ዝበሉ ኣይተ ገብረ ህይወት ጎናጎኒ እዚ ድማ እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ፍትሕን ሓርነትን ንምርጋጽ ከም ዝቃለስ ኣብሪሆም እዚ ጉባኤ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝተበገሰሉ ቃልሲ ሃገርነት
بزلعة حابون ونن نابلامو كالصحن أب تجري زجبر ديمقراطي فتحي حرنت قالسي مرحنة كوسل زخل عقم مورالن كم زفترولن نحدش مدرك قالسي جزيف قلبت كم زعطون ومنيو አባላት ለዓሎት አመራርሓ ውድብ ናጽነት ትግራይ አይተ አቤል ገብረመድህንን አይተ ገብረስላሴ ካሳይን በወገኖም ትወድብ ኣብቲ ዘሳልጦ ዘሎ ጉባኤ ውዳቡን አመራርሑን በመትዕርራይ አንፈት ቃልሱ ከም ዘነጽር የመላኽቱ ታሰ ጉባኤ ስሩዕ ጉባኤ ናይ ማለት እዩ እሱ ጉባኤ ኮነን ስሩዕ ጉባኤ ናይ ገዜ ዝሓለፎ ጉባኤ እዩ መጋቢት 2018 ኮን ዝግቦ ዝነበረ እዩ ሕዚ ዋራ ሓሊፉ ኣሎ ውዳቡ ከስተኻኽሊ አመራርሑ ከስተኻኽሊ ስቤት ዝግበር ካብዚ ሓሊፉ አንፈት ቃልስና እውን ክንጽሪና حلف جمجام كله ناي جمجام كله أي زود كم يخيدهم تهوسيو تهكون تاتلو خمي وص كم يخيدن زبل عم فت كله ناي قال سنات كم تجمير وزن برا ناب تخكلينا قمنا تمليسو علامة نات تقصيلو أب كربا وانون قال سنات كجهاد الله الناس نعمل بترون قال سلزلنا نزيو تغباينا كايد زلنا ውድብ ናጽነት ትግራይ ዘካይደ ዘሎ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤኡ ንሰለስተ መዓልታት ከም ዝቀጽል ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተሳተፍሉ ዋዕላ ሰላምን ጸጥታን ተሳሊጦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ዳዊት ሙሉወርቅ ገበነን ስጋት ገበነን ብዘላቅነት ብምክልኻል ውሕስ ዝኾነ ከባቢ ንምፍጣር አካላት ጸጥታን ማህበረሰብን ተዋዲዶም ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ተሳትፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ሰላምን ጸጥታን ከተማኦም ንምጥንኻር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብጽሒቶም ከም ዝፍጽሙ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ዋዕላ ኣባላት ጸጥታ አካላት ኣመራርሓ ዞባን ከተማን ተሳትፍቲ እዮም زينة سبورت نزقربنا مسارحتنا يوهانس الشبر مسكينة خبركم تملكتنا على السنبت سنة 21 كلتشحن 10 شموتنا أمة مرت زحرنا يوم زينات التلفزيون تقرأي إذا مكسب حزز تخطاطلكم وميمثل نيرهم سلة مكتالكم كبرت يابلنا ببزل لهم سنة إجزاء